Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam kepar-kepar. Oke mas bro, udah lama kita nggak hunting nih mas bro. Udah hampir 2 minggu, lebih 2 minggu pun mas bro, kita nggak hunting. Ini kita coba mau hunting lagi mas bro. Kita coba hunting di spot baru nih mas bro. Nah, ini spot kita. Kita coba hunting tekukur hari ini mas bro. Nah, karena ini kita main sore nih mas bro. Kita ada sekitar 6 orang, 3 kereta tadi kita berangkat. Mudah-mudahan nanti tekukurnya banyak mas bro. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah mengklik video saya, yang udah selalu support channel saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dan karena berhubung masih lebaran nih mas bro, minal izin wal faizin. Bila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Jadi langsung saja kita lanjut hunting nih mas bro. Karena spotnya tadi baru datang aja mas bro, tekukurnya luar biasa mas bro. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa poin terkukur. Oke, langsung aja kita lanjut nanti mas bro. Mantap. Oke mas bro, depan kita ada target lagi mas bro. Ada 2 ekor mas bro di jalan. Oke, 1 poin mas bro. Satu lagi kawannya mas bro. Poin 1 mas bro, mantap. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Oke mas bro, ini ada target lagi mas bro. Jarak berapa tuh bang? 70 ada? 75 mas bro. Mudah-mudahan bisa poin kita nih mas bro. Tadi satu kita ada poin situ nih mas bro. Wih, enak kali tuh bang. Itu yang double, ha. Berderet tuh. Tok, kena. Mana yang putih itu tadi dia? Sayang mas bro, meleset atasnya kayaknya mas bro. Kelewatan memisnya. Tadi satu kita poin sini mas bro. Nanti kita ambil mas bro. Tujuh puluh satu. Oke mas bro, kita coba nih mas bro di 71 mas bro. Oke mas bro, ini ada di 89 meter mas bro. Tuh di pohon aja tuh. Wih, Ini yang nengel kali kayaknya. Oh iya nengel kali. bismillah. Wih, kena mas bro. Mantap. Headshot mas bro, jos. Meledak. Meledak. Mantap mas bro, poin mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, di ujungnya tadi mas bro, 83 meter. Nah, kita ambil dulu ya mas bro. Oke mas bro, ini dia mas bro. Mantap. Berserak bulunya mas bro. Mantap ya mas bro. Dari ujung ini kita mas bro, maksudnya jos. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mantap. Oke mas bro, ini ada tekukur lagi mas bro, 2 ekor.
60 mas bro, di 1 dot. Bismillah. Ada 2 ekor mas bro, kita ambil yang besar ya mas bro. Bismillah. Nggak kena mas bro. Oke mas bro, ini ada di 93 meter mas bro. Kita coba lagi mas bro. Wih, kena mas bro. Jos, luar biasa mas bro. 93 meter, mantap mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, jos tenan nih mas bro. 93 meter mas bro, di sini mas bro. Wih, mantap mantap. Coba kita ukur dulu mas bro. Nah, di ujung sini mas bro. Mana nggak baca deh mas bro, kena goyang mas bro. 94 ya mas bro. Wih, mantap mas bro. Jos, nih kita ambil ya mas bro. Oke mas bro, ini di sini tadi kita nembak ya mas bro. Kita cari dulu mas bro. Kita dari seberang sana tadi mas bro. Oh tuh, dari sawit sana tadi kita nembaknya. 93 meter, mantap. Kita cari dulu mas bro, mudah-mudahan bisa ketemu mas bro. Kita taruh longit kita mas bro. Lupa bawa bipod mas bro, mudah-mudahan ketemu mas bro. Wih, alhamdulillah ketemu mas bro. Ini mas bro. Wih, telak mas bro, mantap. Ndase headshot mas bro, headshot nih, ndase jos, mantap mas bro. Kita lanjut ya mas bro, kita sambung lagi mas bro. Tadi di sini semua burungnya mas bro. Oh nih, luar biasa mas bro, spot mantap nih mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Kita sanggungin dulu, kita coba sanggungin dari sini aja nanti mas bro. Ini mantap nih mas bro. Oke, mantap, kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, ini ada tekukur lagi mas bro. Ada 2 ekor mas bro. Kita ambil yang besar aja mas bro. Bismillah. Alhamdulillah, poin mas bro, mantap. Oke, ada lagi datang satu lagi mas bro. Aduh, poin mas bro, jos. Bro, kita ambil dulu mas bro. Tadi di pohon pisang ini mas bro. Nah, di tengah sawah ini. Kita ambil dulu ya mas bro. Oke, kita ambil ya mas bro. Di pohon ini tadi mas bro. Sangat telak tadi mas bro. Mudah-mudahan ketemu. Wih, semak bawahnya mas bro. Mudah-mudahan ketemu lah mas bro. Langsung telak, jatuh mangga. Cari dulu ya mas bro.
di atas pohon ini ya mas bro. Dari sini dia mas bro, berarti daerah sini dia. Kita cari dulu ya mas bro. Oke mas bro, ketemu juga mas bro, alhamdulillah. Wih mantap mas bro, jos. Kita lanjut lagi ya mas bro. Paling spotnya seperti ini mas bro, cuman terkukurnya rame tenan iki mas bro. Spot terkukur rupanya iki mas bro. Oke ya, kita lanjut lagi mas bro. Mantap.